ठाकुर प्रचलन करेले नाम आ से नाम रो मध्य देकी ठाकुर ये नामटा केमती जीवित रखिबे समस्त भितर इष्टभूति प्रचलन करेले एवं से इष्टभूतिटा समस्त केमती प्रतिदिन समस्त करंतु तापर ठाकुर कहले कौन ना यही जे इष्टभूति प्रचलन को धरी रखा ठाकुर आरंभ कले सत्संग आंदोलन से पूर्ववर्ती भाई जहाँ कहते जे ये जो ठाकुर सद्गुरुंर शरणापन्न हुआ सतनाम मनन कर सत्संग आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय करी कहूँ तुमर आ तुम उन्नयन को भाविया को हेब नहीं। तो यही जे प्रकृत में कौन ठाकुर नाम नेले प्रकृत में कौन ठाकुर सत्संग आसिले ये इष्टभूति टिक कले परिवर्तन हुए चरित्रर आज्ञा हाँ मो जीवन में मध्य अनेक अनुभूति रही ये चरित्र परिवर्तन को लेकिन कारण निजे निजको जानीपे जे मु केते खराब थी आउ केते भल होईची जदिओ सेटा लोक समाज रे संपूर्ण रूपे व्यक्त करा जाई कहि पारे ना किंतु एई जे चरित्र परिवर्तन हुए सेटा किंतु 100% आज्ञा मु छाती रे हाथ देई कहिबी जेहेतु मो ठाकुर को धरी परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मो जीवन में केते परिवर्तन आनिचंती सेटा जदि हुए तो कुहे मु आज ये सत्संगटा सरीजिव आज्ञा भाई जमती कहते मुदी हजिया को लेकिन मोर आज्ञा माने असंख्य रही मु आज्ञा बाय प्रोफेशन मु एडवोकेट जेतेबेले ये पुराना कोर्ट थिला समस्ते जानिथिबे सेठी लिमिटेड क्रिमिनाल्स आसुथिले बस लिमिटेड केसेस थिला आमे भाबिलु जेतेबेले बड़ कोर्ट हबो नुआ बिल्डिंग तयारी हबो सेतेबेले हुए तो लोक टिके कमी जिबा मु टिके वर्कलोड भी कम रहिबो किंतु आज्ञा विश्वास भी करिबेनी जेमती से बिल्डिंग जेडा बड़ होला आज्ञा केसेस भी सेमती बढ़ी चलीछि से फैमिली कोर्ट केसेस हो से क्रिमिनाल माने क्राइम्स मानक नहीं हो क्रिमिनाल मानक नहीं हो क्राइम्स आहरी बढ़ी चलची ताहले एठी ठीक सेमिति जेते दुकान जेते खोले चलची मेडिकल सेते पेशेंट मध्य बढ़ी चलचंती ताहले एठी आम भितर ए जो इष्टभूति करिले प्रकृत कोन ए सब रक्षा पाई हुए जेमति ठाकुर कहिले जे जेते भी दुरावस्था भितर था जेते भी रोग जेते भी व्याधि जेते भी ज्वाला जंत्रणा मध्य था मध्य किंतु भाई जमती कहते टिके अंतर में मत स्थान दे देख मु तोर सबू पाप ताप धोईदेवी यही घटना को नहीं गोटे भाई मु कथा कही रखी जे होचंती ऋतिक दा संपत साहा से जेतेबेले एमती जाइचंती गोटे सत्संग रे जाजन करिबा पई एवं सेठी से कहउचंती तांको परवर्ती सत्संग सरला पर प्रदीप अवस्था रे प्रश्न आसीची जे सबू अवतारी पुरुष तो आछंती समस्त किसी ना किसी मिराकिल रही तुम ठाकुर मिराकिल कौन तुम ठाकुर कौन मिराकिल करती ये से माने अबाक हो गले उत्तर कौन देवे जे प्रकृत रूपे मो ठाकुर मिराकिल कौन मो ठाकुर तो सेमती किसी जादू टोना जानना जे किसी गोटे कहीदेवे कि गोटे मंत्र फुंकीदेले गोटे मिराकिल हो गला ताल से मिराकिलटा कौन से जितेबले निरुत्तर होउचंदी जाइंकी ठाकुर को पर मुहूर्त पचार ठाकुर मुझे जाइली आपण कर्म मत जड़े पचारे जे तम ठाकुर मिराकिल कौन तम ठाकुर कौन मिराकिल करी पारंती सेठी ठाकुर कहले अरे तुईटा जे मोर मिराकिल से संपत साहा निजे होउचंती ठाकुर मिराकिल कि प्रत्येक मनीष होउचंती ठाकुर मिराकिल ताहले संपत साहा एमती कौन जे ठाकुर तांकु ही केवल मिराकिल कहले समस्त मनीष को कहीं कहलेनी संपत साहा को सेठी ठाकुर इंगित देई कहउचंती जे पूर्व तमे भाब तमे निजे तम अतीत रे कौन थिलो तुम निज जीवन टाक तुम पर्यालोचना जदि कर तुम जापर जे तुम मोर की मिराकिल से निजे निज घटनाटा कहते यही रकम जे से संपत साहा सी जड़े मदुआ थिले मद्यप थिले सी मद पी विश्वास करें आज्ञा ट्रक चलाती मालिक ताको मना करे किंतु ता सत्य मध्य से ट्रक चलैकी गोटे लोकर हत्या करदेले गोटे लोक को मर्डर करदेले देन पुलिस कौन कला ना तांको अरेस्ट करिकी जेतेबेले नबापाई आसिला से मालिक बहुत टंका खर्च करी बहुत कले बले कौशले से संपत साहा को बंचेइथिला से भाई जन को ए बंचेला भितर परे से मालिक तांको कहिला जे देख तते मु बारंबार मना करिवा परे मध्य तू से गाड़ी चलेइलु मद पीकी एवं गोटे लोक मरीगला मु तते बहुत कष्ट तते बंचेइकी नहीं आसिली मु तते आउ माने रखी परिबिनी काम रे तते मु काम रु बहिष्कृत कली यही कथा जितेबाला है एवं किसी टंका दौरान तार रक्षणाबेक्षण परिवार चलन सी से घर को रिटर्न करुँच रिटर्न करने भितर देकी मन में बहुत आक्रोश बहुत क्रोध जे आउ जीविका रही हरईदेले से आसिकी घरे स्त्री को बहुत मारपिट करती
এবং এইটা এই রকমর চালিলা যেপর্যন্ত তাଙ୍କର পଇସା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପଇସା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ, ପିଲା ଛୁଆକୁ ବାଡ଼େଇବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି କହିବେ ଯେ ମୋର ତ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ମୋ ପିଲା ଦୁଇଟା ଯେ ଆଜି ସେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତା ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ଆସିକି ଆମକୁ ଡେଲି ମାରିବ ଏମିତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା କର। ଏମିତି କହିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଭାଇ ଜଣକୁ କିଛି ଟିକେ ବାଧିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ରିକ୍ସା କିଣିଥିଲେ। ସେଇ ରିକ୍ସା କିଣିକି ରିକ୍ସା ଚଲେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ସା ଚଲେଇଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ରିକ୍ସାରେ କେହି ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଲୋକାଲିଟିରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇକି ଜଣକୁ ମାରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତା ରିକ୍ସାରେ ଆମେ ବସିକି କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା? ସେ ଆମକୁ ନେଇକି ଆଉ କେଉଁଠି ହୁଏତ ବାଡ଼େଇକି ହୁଏତ ମାରିଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ରିକ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବସିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ ଏବଂ ଫେରିକି ଆସେ ଘରକୁ, କିଛି ପଇସା ହାତରେ ନାହିଁ, କିଛି ରୋଜଗାର ବି ହୁଏନି। ଆଉ ସେଇ ରାଗ ନେଇକି ପୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଏ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଏନି, କାରଣ ପଇସା ତ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଖାଇବ କ'ଣ? ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ସବୁ ମଦରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ହବା ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଘରୁ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଝିଅ କୁହେ, ବାପା ମୋର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବନି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଜାମା ଆଣିବନି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ସମସ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଜାକଜକମରେ ପାଳନ କରୁଛେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇଠି ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ମୁଁ କିଛି ତା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛି, ତା ସହ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ ଯାଇ ରାତି ହେଲାଣି, କେହି ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି ତା ରିକ୍ସାରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ଏତେ ନିଜକୁ କୋଷୁଛି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲି। ଆଉ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ରୀତିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ମୋର ଲେଟ୍ ହେବ, ରାତି 10ଟା 11ଟା ହେଇପାରେ, ଆପଣ ମୋତେ ଆଣିକି ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବି। ସିଏ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜି ହେଲା ଭିତରେ ସେ ରୀତିଙ୍କ ସହ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି। ବସିଲା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ରୀତି କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ସତନାମ ନେଲେ, ଏଇ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମନନ କଲେ, এই ইষ্টভূতি টিকক ঠাকুরଙ୍କୁ দেলে এবং ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରୀତିକ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ସତରେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେବ? ସେ ରୀତିକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ସେଇଠି ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ ସେ ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହେଇଥିଲା, ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ପାର୍ସଲ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେହେତୁ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସେ ରୀତିକ ଜଣକ ସେ ଅଟୋର ଫେୟାର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅଟୋ ଭଡ଼ାରେ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ରୀତିକ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଗାଡ଼ିରୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆଜିଠୁ ରହିଲ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମକୁ ଡାକିବି, ଆଉ ତମେ ମୋ ସହ ସବୁବେଳେ ଯିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବି ମୋତେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ନେବ, ଯେହେତୁ ମୋର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି, এই ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥାଇକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲା ଯେ ପୁଣି ଆଜି ମୁଁ ମଲି, କାରଣ ଆଉ ଆଜି ଯଦି ମାଡ଼ ହେବ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ଆଉ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଖାଇନି, ଆଉ ଆଜି ଯଦି ମାଡ଼ ହେଲା ମୋ ଜୀବନରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ସେତିକିବେଳେ କହିକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସାହେବଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ଯେ ଖାଇବାର ଥଳି ଏବଂ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେ ଜାମା ଆଉ ତା ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏମିତି, ଆଉ ମୋ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ନେଇକି ଏଇସବୁ ଯେ ଜିନିଷ ସେ ଦାଦା ମୋତେ ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସତନାମରେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲି, ଆଉ ମୁଁ ତତେ କେବେ ବାଡ଼େଇବିନି, କେବେ ମାରିବିନି। এই କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଦିଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟଭୂତି ଟିକେ ଦେବା, ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ଯେ এই ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, এই ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, এইটা ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଠୁ ଜାଣିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଏବଂ ଯାଇକି ଘରେ ସେଇ କଥା କହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରେ ସେଇ ରକମର ପରିବେଶଟା ଚାଲିଲା। ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆସି ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଆଉ ହାତ ଯାଏ ନା ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନାମ ନେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏମିତି କେବେ କରିବନି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
आईटा ही हूँ कथा जे ठाकुर दीक्षा आ परवर्ती मुहूर्त सी ऋतिक देवता होती यहीटा ही हूँ ठाकुर चमत्कारिता जे गोटे मदुआर निशा है मद पीवा जितेबाला से मद पीवा निशाटा जितेबाला इष्ट निशार रूपांतरित हुए सेतेबाला ए इष्ट निशा जे सबुठार ऊर्ध्वे सेटा कहीं केवे कल्पना करें ना आज्ञा जे पर्यंत जीवन में गुरु रूपे ग्रहण कर न मानी आमे हुए तो सत्संग आसुचे बसिले हाँ आज्ञा कौन कहले शुणिले भल लगिला हाँ ठीक अच्छे तापर पुणी घर को जा पुणी सकाଳେ जो भली चलन आम चलुले से भली चलवा ताहले ये सत्संगर मूल्य किसी ना शुणवाटा ये शुणवा आमर किसी कम लगिलानी आज्ञा जदि से ही संपद साहब भली आम शुणवा और कर्म लगी था आम चरित्र निश्चित रूपे परिवर्तन होता आउ आजिका समाज रे जो प्रत्येक परिवार रे जो कलह लगी से कलह आज दूरीभूत होता यही जो परिवार को लेकिन कलह यही जो इष्टभूति की लेकिन जो कथा जे केमिति परिवर्तन करे ठाकुर से गोटे कथाटा कहले जे इष्टभूति रे दीक्षा बंचे शरीर बंचे कर्मे इष्टभूति रे दीक्षा बंचे शरीर बंचे कर्मे सदाचारे समाज बंचे जीवन बंचे धर्मे तमाने जेतेबेले एई आमे इष्टभूति टिक करू एटा को दीक्षाटा को बंचाई रखे आ जेतेबेले ठाकुरंकर जेंति भाई कहउथिले जो सदाचार मानिबा एई सदाचारटा जदि आमे मानु एथिरे समाजर केमति देखिबे परिवर्तनटा धीरे धीरे आरंभ होबो मु एबे आज्ञा छोटिया घटनाटे खाली कहबी जस्ट बाटरे आसिला बेलू मो सह हैला हुए तो यहाँ इरेलीवेंट हो पारे किंतु मो ପାଇଁ एटा बहुत रेलेवेंट आज समाजर सिचुएशनटा देखंतु मु गाड़ी नहीं कि आसुची गोटे कार वाला आगुरी आसुची गोटे बाँ पटे गोटे गाड़ीटा थुआ है जो कि रोड जाम हो गलानी समस्ते पछरे बाइक रे लंबा लाइन लगे किंतु केही गोटे आसिक साइड करूना तमाने आम मानसिकता केमिति आज्ञा कौन आम बाइक रो टिके ओल्हेक आसी गाड़ीटा साइड कर पारियानी माने एते अहंकार एते आम भितर माने कौन क्या नहीं आम गर्व करुचे मु निजे उठी जो बाइकटा साइड कली सब रोड जाम है रोड फ्री है समस्ते जापारे तमाने आम भितर यही जो माने मु यही स्वार्थ यही जो आम भितर जो अहंकार यही जो बड़िंबा यहीटा ही आमर माने प्रकृत में काल होउची आम समाज प्रति आम परिवार प्रति आमर दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्रीय जीवन प्रत्येक जीवन रे किंतु प्रकृत में आम जीवन रे करूचे कौन जदि मु यही कथाटा कहबी समस्त हुए तो आश्चर्य लगिपारे जे मो जीवन में एमती गोटे घटना आसीथिला गोटे कह माने माने कहवाकू गले गोटे काल रात्रि आसीथिला मो पई मो जीवन रे हुए तो बैकग्राउंड रे कौन फैक्ट्स रही मु कहि पारुनी किंतु खाली एतिकी कहि रखुची जे मु 2 दिन आज्ञा राति अनिद्रा है कि सोई पारलिनी मु ठाकुरंकर इष्टभूति नेइथिली ठाकुरंकर दीक्षा नेइथिली किंतु स्वस्थ होइनी मु नेइ नथिली मु 2 राति आज्ञा सोई पारलिनी कांदी कांदी मो 2 राति जाइछि एटा मो जीवन रो अनुभूति आज्ञा आ सेठी मो जीवन रो परिवर्तन मध्ये आरंभ होइछि जेतेबेले माने मोर जो कहंतिनी कर्मफल मते ग्रास कला ए जे कहंती ग्रह दशा जेतेबेले पड़िला सेतेबेले एमिति मते कलबल छटपट कला मु बहुत माने असंभाळ हली तापरे ता परदिन संध्या बेले मु श्रद्धेय जेपी भाई की कॉल कली जेपी भाई की कॉल करी कहली भाई मोर एमती असुविधा हेइची आ कोन करिवि ठाकुरंकर सत्संगरु सुनिथिली जे इष्टभूति नबा परे मध्य सेटा जे जणे स्वस्थनी जदि ग्रहण करे ताहले जीवन रे प्रकृत परिवर्तनटा आरंभ हुए सतरे कौन मु स्वस्थ नेले एथरु त्राही पाई परिबी रक्षा पाई परिबी भाई मते कहले भाई ठाकुर दया करिके एटा आपनक भितरे एई चिंताटा देइचंती स्वस्थ कथाटा आपनक मन रे उठुची तुरंत जांतु काली सकाळे नै जांतु मु कहली भाई मु प्रोफेशनल एडवोकेट मु केतेबेले खोर्धा जाउची केतेबेले कटक जाउची केतेबेले पुरी जाउची केतेबेले काम पड़ले बाणपुर जाउची कुआडे कुआडे मु जाउची मते कोन से बिना पेयसुन खाइबा को मिलिबो भाई बिना पेयसुन खाइबा को न मिलले भी ब्रेड तो खाई परिबे कदली खाई परिबे फलमूल खाई परिबे आपण किछि भाबंतुनी मन को आसी माने जांतु दीक्षा ने विश्वासनी नियंतु आ विश्वास करिबेनी आज्ञा मु गली ता परदिन सकाळे उठिली पानी ग्रहण न करिके मु सांग सांग गली स्वस्थनी नेली स्वस्थनी व्रत ग्रहण करली एवं ता परठु ठाकुर जेमती कहिथिले जे ई स्वस्थनी सदाचार टिकक मानिया पई मु स्वस्थनी सदाचार मानिथिली आ सेटा विगत 7 वर्ष हो गलानी 7 वर्ष पूर्वर घटना मु कहूची मु काहे कि 7 वर्ष पूर्वर घटनाटा एबे कहूची आपन कहूची जे एबे जेतेबेले घरे मो माँ मो नानी जेतेबेले मो जातक नेकी जाइथिले देखिया पे जे जातक देखंती जेतेबेले जातक देखिया को जाइथिले से जातक देखिला बेले से कहिले जे तमरो एई सब असुविधा रही से असुविधा कोन ना तमरो फाइनेंशियली असुविधा रहिबो तमरो जीवन रे तमे जोठी एबे जॉब करछो सेठु तडा खाइबो
तमे एठी जीवन रे एबे जो तमे अछ सेठु तमे एमिति बहिष्कृत हबो जे खाली अपमान अपवाद पाइबो आ सेही जोगु ही तमे सेठु तोड़ा खाइबो। विश्वास भी करिवेनी आज्ञा सेही ऑफिस रे एबे मु चाकरी करछि बा सेही ऑफिस रे मु एपर्यंत भी तिष्ठिकी अछि 8 वर्ष हो गला। आ सी मते कहिले तमे माछ मांस बहुत खाउथिबो तुमर जहाँ जातक देखा कारण आम आज्ञा जिते जीवन में असुविधा पड़े आम जा जातक देखाऊ आमर कौन ग्रह दशा रही कौन किसी असुविधा रही जोटा कि आम निराकरण करूँ कि मो जातक से देखिए कहले तुम माछ मांस बहुत खाऊ मु कहली नाई आज्ञा मु तो पियाज रसुण खाऊनी और माछ मांस तो दूर कथा ना तुम जातक ही से देखा ताहले तमे जीवन में क्या बोधे धरीच प्रकृत में आज्ञा मुझे जीवन में अनुभव कली मो देह स्थिति होगी आज्ञा कहला बेले जे मु कहली मु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को मो जीवन में धरीची आ जोगु मो जीवन में परिवर्तन आसी आ प्रकृत रूपे जे ठाकुर जगत को आसिकी जे की परिवर्तन हुए ताहा मु सेइथुरु जानली एई जे ठाकुर जीवन रे एई जे इष्टभूति टिकक कले मनीष केमती अकाल महाभितर केमती रक्षा पाए से ठाकुर बतई दे गले। गोटे छोट घटनाटी कही रखिबे आज्ञा ठाकुर जगतर एमती सत्संग चली थाए ए सत्संग चलिया भितर देई जड़े रीति केमती आलोचना करथांती जे ठाकुर को जे जीवन में ग्रहण करे जीवन में असुविधा किसी रुहेनी आ दारिद्रता दूर हो जाए। विश्वास करेनि से दिज भिकारी जाऊे स्वामी स्त्री से आसिले पर पचारे जे सतरे कौन एमती हुए से कहले हाँ आज्ञा आपन थरे नहीं तो देखंतु आ विश्वास भी करेनि से दीक्षा नहीं आ तांको कुहा हेची जे ये होचंती फोटो देखैकी जे ये होचंती तमरो गुरु आज तुम आंकर दीक्षा ग्रहण कल एवं सबुदिन सकाल उठिकी आंको ही इष्टवृत्ति दब आ 30 दिन पूरीला परे से इष्टवृत्ति आनिकी एठी डिपोजिट कर से परमुहूर्त सी इष्टवृत्ति करिसेंती आ परीक्षामूलक भाव 6 मास मध्य करिसेंती। ए इष्टवृत्ति कला परे से स्वामी स्त्री कथा होचंती से स्त्री जनक कहउचंती स्वामी की जे कहीं आमर तो किसी परिवर्तन हेलानी ए जे दारिद्रता दूर हबो आमे तो कहीं धनी हेइने ए जे आमर जो असुविधा दूर हम तो असुविधा किसी दूर होनी ताल आम इष्टभूति एत पैसा देले एत टंका सी आमर नहीं गले आम केते कष्ट भिक मागी कौटू कौन करके आणुचे आम निज जीवन पेट पाटना सी आमर एत टंका नहीं गले चलो नहीं आसवा एया जिते राति कथा है कि सकाଳେ जाइछन्ती ठाकुर पाखक ठाकुर तो आज्ञा अंतर्यामी सबू जापारती ठाकुर कौन कले ना यही कथा आगुरी जानी ठाकुर कौन कले ना सेतिकी पैसा जेतिकी डिपोजिट करथिले गोटे मुणारे बांधिकी रखिछन्ती जितेबाला सी आसिले ठाकुर पाखक से इष्टभूतिर पैसा मागिया ठाकुर कौन कले ना सी किसी कहया पूर्व ठाकुर ताको डाकिकी दे दौरान से इष्टभूतिर मुणाटा जी से डिपोजिट करथिले तापरे तां स्त्री कहउछन्ती जा हो ठाकुर जहाँ होउछन ना कहतु ना कहीं तो ठाकुर अंतर्यामी आमे जानी आसुचंती बोली आमर पैसा पूरा हिसाब कर रखछन देदेले तार ठीक अच्छे बहुत खुशी कथा से गोटे पैसा नहीं जो फेरिया को बाहर ठाकुर ताको डाकी कहले अरे शुण ये जो पैसा नहीं जाऊँ से पैसा रे बिस्केट किणी 3टा कुकुर को देदेकी जीवु सी कहला एत पैसा मुझे डिपोजिट करी पाइली पैसा रिटर्न आ दबारे कौन अच्छी देदेकी जीवी जितेबाला ये पैसा बिस्केट किणी से कुकुर को खाया दौची से किसी समय पर से कुकुर खाइला से मरी जाउछन्ती ये देखिकी आश्चर्य कौन आम ये पैसा नहीं कि कुकुर को देलु कुकुर मरी जाऊँगी कौन ताहले यार गुड़ रहस्य कौन माने तांको पछरे कौन काल अच्छी ना कौन सी जहाँ को एमती दौरान कौन मरी जाउछन्ती से जीवन में क्या केवे देना केवल ठाकुर को जहाँ देते ना सब हाथ पतई भिक मागती पुणी दौड़ी जाइए ठाकुर पाखु जे ठाकुर आपन जे कहले बिस्केट किणी दबाक आम देलु सी कुकुर 3टा मरीगले आज्ञा ना रे ये इष्टभूति तू नहीं गलु यहाँ हूँ तो जन्म जन्मांतर कर्मर फल आउ से कर्मफल हरण कर कैपेसिटी बा योग्यता ए धरा पृष्ठ में कहार नहीं केवल पुरुषोत्तम ए धरा पृष्ठ जन्म ग्रहण करिसेंती नरदेही नारायणी नारायण होइकी जन्म नहीं जन्म ग्रहण करछन्ती एई समस्तଙ୍କର एई कर्मफल हरण करिया पे जे तांको जेमती पूर्ववर्ती भाई कहउथिले जे जे तांको अंतर रे स्थान देई भल पाइला से ही केवल परिवर्तन टी अनुभव करि पारला आ प्रकृत रे सेया ही हेइथिला तांको जीवन रे तांको जेतेबे ठाकुर पचारुचन्ती जे अरे तू जे कहलु तो जीवन रे दारिद्रता गलानी तोर खाइबार किछि अभाव अछि ना नाही ठाकुर आउ घरे हमर सबु ठीक ठाक अछि माने खाइबा जिंस थुआ आइछि तापर पुणी ठाकुर प्रश्न करछन्ती जे तम स्वामी स्त्री भितरे मार्गोल होउथिल आउ से मार्गोल तमर अछि से कहउछन्ती नाही ठाकुर आ मार्गोल नाही ठाकुर कहउछन्ती काहे कि
ନା ଆପଣ ଯେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସ୍ୱାମୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆଉ ମୋର ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୋର ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେଇଠି ସେ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସଦାଚାର ଜିନିଷଟା ମାନିବାକୁ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କି ସଦାଚାର ତୁ ମାନିଲୁ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ଦେହ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋ ଦେହରେ ଏଇ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ମୋର ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଧୁଆ ଧୋଇ ଭଲକି ହେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଏ ଆଉ ମୋ ଦେହର ସମସ୍ୟା ଭଲ ହେଇଛି। ଠାକୁର ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଦୂର ସଲା ଆଉ ତୋର କ'ଣ କଟିଥାନ୍ତା। ତୁ ଭିକ ମାଗୁଥିଲୁ ଆଜି ଆସିକି ଭଲରେ ରହିଲୁ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗିଥିଲା ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଳହ ଆଜି ତୁଟିଲା। ତୁ ଆଜି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଆଜି ତୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିଲୁ। ତୋର ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଦରକାର। ତାପରେ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ସେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେତିକି ନିବେଦନ କରୁଥିଲା ତା ଭିତରେ ତାର କେତେ କେତେ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ କଟୁଥିଲା ଆଉ ସିଏ ପୁନଃ ଭାବରେ କେମିତି ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ସମାଜରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ କଥା ହୁଏ ତ ଶୁଣୁଛେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବେ ସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବା କେତେ କେତେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଭଲ ଭଲ କଥା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁଣିଦେଲେ 6ଟାରୁ ଲଗେଇଦେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଶୁଣିଦେଲେ 6:30 ଦେନ୍ ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଅତିବାହିତ କରିବା କଥା ସେମିତି ଆମେ ଚଳିଲେ ସେ ଶୁଣିବାଟା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଆମ ଜୀବନରେ। ସେ ମାନିବାଟା ବା କେତେ ଦୂର ହେଲା। ସେଇ ମାନିବାଟା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଛେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏଇ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଏଇ ସଦାଚାର ଏଇ ମାନିବା ଜିନିଷଟା ନେଇ ଆସିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥରେ ଦିଏ ତା ପାଇଁ ଠାକୁର କେଉଁଠି ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ମୋତେ ନିଜର ମାନେ ହାତ ଦେଇକି ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ 10 ହାତ ଆଗେଇ ଯିବି। ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହାତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଛେ ତ। ଆମେ ହୁଏତ ଘଟଣା 1000 ଶୁଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣାର ନିର୍ଯାସ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଲଗାଉଛେ ତ। ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଘଟେ ମଣିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଯେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି କେତେ କତିପୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯେଉଁ କହୁଛ ଖାଲି ତ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପାର ଏଠି ତ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଉଛି ତାମାନେ କ'ଣ ତମ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କାର କାଙ୍ଗାଳ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେ ସମୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାକୁର ଗୋଟେ ରାତିରେ ଚୁଟକି ମାରିକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେ 50 ଏକର ଜମିର ବହୁତ ପୂର୍ବ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାର କଥା କହୁଛି 50 ଏକର ଜମିର ଅଫର ଆସିଥିଲା ଠାକୁର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଟଙ୍କାର କାଙ୍ଗାଳ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦହିବରା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା 50-100 ପଳାଉଛି। ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଦିନେ ଟଙ୍କାଟେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଉଛେ ମାସକୁ ହେଉଛି 30-40 ଟଙ୍କା ତା ପାଇଁ ଆମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛେ। ଆଉ ସେଇ 30-40 ଟଙ୍କାରେ ଯେ ଠାକୁର ଆମର କି କର୍ମଫଳ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଅଜ୍ଞାତସାର ମାନେ ଆମ ଜ୍ଞାତସାରରେ ବି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆମେ ତ କେତେ ଦେବାଦେବୀ ଦେଖିଛୁ କେତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ପୁଣି ତମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁ ମାନିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଲେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଯେବେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାର୍ଥକତା ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ହୁଏ ନା କେବେ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗର ଘୃଣ୍ୟ କଥା। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାର୍ଥକତା ବା ସବୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଧରୁ ବା ମାନୁ ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କଥା ଉଠେନି ଆଜ୍ଞା। କଥା ଉଠେ କ'ଣ ନା ଆହୁରି ସେଇ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ପୂର୍ବପୂର୍ବ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ଆସେ ଏଠି ଦୀକ୍ଷା ନିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମନନ କରେ ନାମ ଜପ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଯେ ସେଇ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ନା ରହିନି। ଏମିତି ତ ଅନେକ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ କହିବି ନିଜେ ବି ଜାଣେ ନା।
जहाँ ठाकुर को धरी मो जीवन में अनुभूति छोट होता सेटा आपण मन आगे तोली रखिली ये सत्संग को आसिकी जे मनीष किसी जानू न जानू मनीष जानीपारे भूल कौन ठीक कौन कारण ये सत्संग गोटे एमती जगह एठी आज्ञा किछि जो कहतनी माने केवल जे संकीर्तन भजन सेमिति नहीं एठी प्रैक्टिकल लाइफ रो आलोचना हुए मनीष कौ भाव चलिले मनीष केमती निज जीवन को परिवर्तन करि परिबो आ सेहिति पई एई माउसीमा सत्संग एई भारत वर्ष रे माने समस्त जानि चंती आ एई माउसीमा सत्संग को जे प्रथमे आरंभ करथिले पूज्य नरेंद्र तांको जोगु आज आम जे यही सत्संग पाइचे बा उत्सव पाइचे एवं जमती भाई कहूथिले जे भुवनेश्वर सारा से सत्संग चली माहौल केवल से गोटे व्यक्ति जोगु आ से जो 4 जन भाई थिले एबे कहूथिले से 4 जन भाई मध्यरु अविनाश भाई मध्य जणे तो से श्रद्धेय अविनाश भाई को मु निवेदन करी भाई आसिकी टिके से ठाकुरंकर आहुरी अमूल्य बाणी ये अमूल्य कथा जे आपणक आगे तोली धरिबे एति रखी मु वक्तव्य सांग करूँ। जय गुरु।